Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malion ka boka fo ka wali mando ka fo ni kisi folie ka fo ni dame folie ka fo ni horoyan folie ka fo ni kangalitiga folie ka fo ni dina folie ka fo ni aljina kono donga folie ka fo ni dame tugu ka folie ka fo ni horonga folie. Ode salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Numa fe mo ne manyina ko kwa kora bugo yiro ne manyina ko fo dabakala ne manyina ko to gila to buruburu manyina ko faden sawo ne manyina ko gina ko koro do ma ne manyina ko pede ko koro do ma ne manyina ko anda me buru jaba ne manyina ko anga ladaw chamba ne manyina ko ka boka o fana fo ko ni aka dugu jele abulu malion abalmake adogoke adenge amodenge sarafo o mangando makansaba mode tantijara denge foli belebele ba ko di madam sima ka fo dante folimna amadou nyagando ki fo dante folimna cheikh kulubali ki fo dante folimna malion sarafo bora ka sigi tuguni sarafo min ko ale teteme dugula ko tugu min kadogo o sarafo bora ka sigi malion mina boka kwa koro bugu yiri do de jabibi mina boka fogo dabakala do de jabibi mina boka kungo kono soni kele do de jabibi minu hakila ko faso olu de tay nolu ko min ko de beke minu hakila ko faso papier bo olu de pulu minu hakila ko mawta ku dalaka jate mine ka so olu dalaka e nyogome nyongene de a pe seri fampe mina boka olu de jabibi ka yirula malido mako tolula era lulu era somo mako tolula amena muye bololo sanfe o chef la be boko ujo ko ni seli temena ko lubna bo ko ka mobilisation paquet ko premier ministre ka démissionner na fo lude premier ministre sigi na fo ko mali ye lude tay na fo no lu ko mi mali don côté ni ngani mi me balade de ya me balabade da ka fo maoma bule me nunu ko fe akera parti politique yo akera maoma akera surasu yo kara ni deride ya utay kara ni deride ya utay sabu abe fenga lagoshi minta ka M5 segere abe fenga lanogo minta ka M5 segere abe fenga toche minta ka M5 segere au tese wa au no fe mo tese wa mo yere ta ko mo mi mese wa au te mo do mo mi yere bese sabu au mana ko ka faso yira ni bolo jugu yede au nana de ame faso injo chen ka horonya ka dameka ni mi ye min ke o bena M5 mo o bena côté do mo au me boko chen fo para ngani premier ministre atendori da sibri atada kai atada ni ajimi samba kelenga ni meje ko samba kelenga nyofe abe ka sira minya madame ne follow au be ka sira minya a madame ne ngoche na ku faso jode ko yi M5 ma fo de ko yelema wa M5 ma fo ko malikura de ka fo ka onte korole fe fo kura wa aya klito makana ama fo ya la folo o me naleo sabu ma hakili ma ode be M5 kono kodomba ode be M5 kono yere dona ode be M5 kono ma kala ne ode be M5 kono ma muyu ne de be M5 kono faso de ode be M5 kono minu te son faso yira no bolo juguye au kana dabara ke pele o minu mamalo ya furu nyoma ama male ya kabila ma ama male ya dametugu ma ama male ya foi ma ka kuma ka fla fo o ma minu yere te se ka guno mara ka obe bo kuna obora ka obe niketa ka fo fakuru e ma anga molo ya wa M5 ka sorti labai ka fo e sorti min ke le tura wa se ke be M5 la goshi ni male ya be horon fa wallahi e kuma ngata nkono kaburuduna anyi nyena ma shudo hamara e kuma ka yere e kelemani te ale furumuso taka guno kalfaela obijo ko ni seli temena ko be boko ka mobilisation paquet ko wasa ko premier ministre ka démissionner anyabe premier ministre ne kelena mami jole mba ko fe atoludon mami nu meka soutenir atoludon anakuye bara min ko e chete mali ko mami mise ko bali abo bara de kekanye ka kekanye pra mate mami mise ko bali mami nana café de ruti matada sente ma onyakoro amaka programme foi popolo au be poka au dabara de ke para ko ka démissionner ate démissionner de ate ababo malide ade la tata yoroshi sibiri atada ni ashimi samba kelenge malikuna be samba kelenge malikuna nunu na kuye faso jode wa nunu da kuye kambali ende ubo dinyane kono nga maoma bule ma okofe na tame mami ka wari mine ka foka o be se ka ni keleke na tame mami nga na folo mine ka o be se ka ni keleke kara ni nderi o tiki ka na folo de to ko falaki sabu M5 nana de ko yele makura M5 koko mali ne haklila na we horonye na we dametiuye na we kageletiuye o balmo o be ka faka koronfe o balmo o be ka genga bu sigi rola do kera refuser o faso kono do tara refuser la wal jamano ka au de on te ka kala
aw balimaw kɛmɛ bilalen bɛ insécurité la u bɛ ka faga waati bɛɛ aw m'aw da don o la kɔngɔ jugu bɛ ka don faso kɔnɔ aw m'a da don o la balo da gɛlɛya la kalan tɛ se ka kɛ foyi tɛ se ka kɛ aw m'aw da don o la dɛ fo aw bɛ taa aw jɔ de ko premier ministre ka démissionner munna aw tɛ na ni solution ye k'a bila o la munna aw tɛ na solution di walasa o kow bɛ se ka ban hɔrɔn ka kɛ hɔrɔn ye sa ne m'o fɔ aw ye wa nka aw ye fadenw senko ji de min yan bilayi aw ye fadenw senko ji de min aw y'o de fɔ aw ye anw tɛ taa élection na en tant que anw balima minnu bɛ ka faga bilahi olu ma sécuriser ka ɲɛ en tant que u bɛɛ lajɛlen ma segin ka n'u sigiyɔrɔ la en tant que maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma sécuriser en tant que maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ ma ka hakɛ sɔrɔ en tant que maliyɛn den kelen kelenna bɛɛ ma ka bonya sɔrɔ bilahi karani deri de ye maa ta ye maa min b'a fɔ k'i bɛ taa n'aw ye élection na sabu anw fa tɛ faransi ye anw ba tɛ faransi ye anw ka papaga t'u bolo maanifin yanni k'i bolodengɛni kelen si maa ma a ka kɛ fɛn ye a t'an si yɛrɛ ma hɔrɔn ka kɛ hɔrɔn ye k'i to hɔrɔnya kɔnɔ bilayi aw y'a bɔkolo kun ma soli bilayi aw y'a bɔkolo kun ma soli alaw ka denbaya tigɛlen b'aw aw la aw kana jɔ bi cɛ sigi bali ko aw b'a dɔn a ka fɛn denwuruti yɛrɛ ye min ye fɔlɔ wa k'aw bɛ bɔ k'a bɛ faso in ɲagami tuguni faso in ɲagamini banna pewu coup d'état zéro o banna pewu fɛn bɛɛ banna anw bɛ taa élection jɛlen de la ka tila ka na an jɛɲɛmɔgɔ sigi faso in kunna an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ min fɛ o bɛ sigi ka faso in ta sumanen ka taa faso in kalama tɛ di maa si ma tuguni o ka tila k'a fili ka boli ka taa k'anw to yen o tuma k'a fɔ a ye Fakuru ani Hamaga a y'a hakili to aw yɛrɛ la faso in tɛ ɲagami tuguni o banna maa si tɛ faso in ci ka d'anw ma tuguni o banna maa si tɛ faso in fereke ka d'anw ma tuguni o banna maa si tɛ fadenw ɲani sabu a bile o bile aw b'a ta sɔrɔ nka aw minnu ye fantanw ye aw minnu ye jigintanw ye aw minnu ye yatimaw ye aw minnu ye falatɔw ye anw t'an dayirimɛ sɔrɔ faso kalama na aw m'an dayirimɛ sɔrɔ faso sumanen de la aw ma maloya e Fakuru mɔgɔw ka so cira yan e taara ka t'i da kɛ pɛlɛ i da dir'i ma i y'i da minɛ Hamaga e na anw jɛra ko kan e tilala ka telefɔni ta ka maa wɛrɛ wele k'o langale ye e minɛna hɔrɔnw ɲɛnɛ i minɛna danbetigiw ɲɛnɛ i minɛna fɛnw ɲɛnɛ n k'o de kɛra gɛnmu ye k'e bɛna i jɔ k'e bɛna fasodenw k'e bɛna olu bila sira ɲuman kan ka sɔrɔ e aw fila yɛrɛ si jogo man ɲi sɛ min b'a faamu bilahi o jogo ka ɲi n'aw ye sɛfakunu wulu walahi o fana jogo ka ɲi n'aw ta ye aw m'an ka maloya maliyɛn denw ma ten sa aw m'an ka yɛrɛ dɔn ten ka sabali nka a ye bɔ ni ala sɔnna ma a bɛna M5 jɔlen sɔrɔ ɲɛ jama minnu bɔra ko yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ kan jama minnu bɔra ko yɛlɛma ka kɛ hɔrɔnya kan jama minnu bɔra ko fasoden bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ kelen kelen jama minnu bɔra ko kalan jama minnu bɔra ko sécurité jama minnu bɔra ko ka balo da jigi wallahi billahi a bɛna fasodenw jɔlen sɔrɔ a ɲɛ minnu ma sɔn ka fasiya janfa minnu ma sɔn ka basiya janfa billahi a bɛna M5 den halalaw jɔlen sɔrɔ a ɲɛ billahi an tɛ mɔgɔ ci ni premier ministre ni m'a ka baara kɛ de fa sago n'a bɛ ka bɔ k'a kɛ pɛlɛ sabu zonba kulo minnu minɛtɔ la don a bɛ k'aw yɛrɛ nɛgɛ o bɛ minɛ dɛ aw bɛ k'aw yɛrɛ nɛgɛ o bɛ minɛ wa aw bɛ k'aw da kɛ pɛlɛ fɛn min na sen tɛ cili an k'o ci maa si se t'o la o tuma k'a fɔ aw ye aw ka dɔgɔ aw ka misɛn aw tɛ se bilahi aw ka misɛn M5 cili la wa aw ka misɛn premier ministre gɛnni na sabu jama t'aw kɔ alaw yɛrɛ furumusow t'aw kɔ alaw denw t'aw kɔ ka maanifin kɛ e y'o fadenw senko ji de bɛ da k'a min e tɛ maloya ka maanifin kɛ e y'o la ilaha illallah muhammadu rasulullah nka a ye bɔ kara bɛ ɲɛ min na o tɛ ko ka jɛ nka maa o maa dogolen b'aw kɔfɛ a kɛra ancien majorité mɔgɔw ye o a kɛra sɔrɔsiw ye o a kɛra maa o maa ye kara ni deri de b'a tigi kɔ bilahi kara ni deri ni premier ministre a tɛ taa yɔrɔ si sibiri ɲɛ kelen a t'a da sibiri ɲɛ kelen faso in bɛ suma de faso in tɛ juguba ka di maa si ma tuguni dɔ kɛra ten sa ni min ni yɔrɔnin dira ma pɛlɛ ni min ni yɔrɔnin dira ma pɛlɛ a ye miiri k'a fɔ ze na sa fantanw yɛrɛ ka hakɛ ye jumɛn ye jamana in ka suma ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka fɔ M5 tɔnden cɛman a n'a musoman ye mali kɔnɔ mali kɔ kan minnu ko yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ kan minnu ko yɛlɛma ka kɛ hɔrɔnya kan minnu ko yɛlɛma ka kɛ fasojɔ kan minnu ko yɛlɛma ka kɛ siniɲɛsigi kan bilahi ka fɔ bɛɛ lajɛlen mobiliser ka to ni ninnu ko k'u bɛna dankari ko la an ka wuli k'a yira ninnu na maa si tɛ dankari faso in na tuguni o banna bɛɛ lajɛlen
association bɛ Mali kɔnɔ, parti politique bɛ Mali kɔnɔ, diinɛ o diinɛ bɛ Mali kɔnɔ, taabolo bɛ Mali kɔnɔ, a bɛɛ lajɛlen fɔlen don k'a fɔ aw ye, a balimakɛ a dɔgɔkɛ Makan Saba Mɔden Sarafo, o kun mankan don, wa salam, ka kɔlɔ bɛɛ lajɛlen, k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ, k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn, n terikɛ Isa, Ala ka hinɛ i la, Ala ka yafa k'i ma, wa salam.